दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत। तेज ये रही आपण न्यूज अपडेट 474 जहाँ आप पाई आज डेट रही आपंकर 22/2/2021 तारीख दिन एंड आपको कही रखा चाहिए ओटेट नोटिफिकेशन आस सारी एग्जाम आफ्टर 20 मार्च कौन भी समय हो पारे जहाँकि बोर्ड पक्षर लाटेस्ट सूचना रही आपको जन दूसरी एंड जो मैंने भी आम पेड कोर्स जॉइन हो सारी क्लास कर स्मूथली क्लास आगे चल जो जॉइन हवा चाहती आपको आडभटाइजमेंट देखनी आप जो चाहिए मतलब जोगाजोग करेंगे व्हाट्सएप नंबर देखो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन अच्छी आपणकर रही प्रथम अपडेट आज रही 1,70,000 कोटी टंका राज्य बजेट आज आगत होती जहाँकि कालिया योजना 1,800 कोटी टंका रखाई कहीं बर्तमान 1,200 कोटी टंका दिगला आप जानते नियरेस्ट पास्ट दिगला 1,200 कोटी टंकार अर्थ सांसन करागला और ये 1,800 कोटी टंका रखाई यहाँ आउ कि लोक मिसेकी हुए तो माने हुए तो नुहे कन्फर्म यहाँ गोटे आप पंचायत इलेक्शन पूर्व बंटा भोट किणा व्यवस्था कराई आपंकर जो 1,70,000 कोटी टंकार बजेट कराई पूर्व वर्ष 50% पैसा बड़ी तो पखापाखि राज्य सरकार पाखे आपंकर जो देखिए ताले पखापाखि 2,50,000 कोटी पखापाखि टंका बर्तमान स्टक होगला एवं से पैसा सरकार आपंकर शिक्षा क्षेत्र में केते खर्च कर देखा शिक्षा क्षेत्र में आप देखो 24,000 मोट 24,370 कोटी टंका खर्च कर आदर्श स्कूल 280 कोटी टंका खर्च कर आपणकर मध्याह्न भोजन 957 कोटी टंका खर्च कर तो आप देखो आपणकर स्कूल मो स्कूल आप 253 कोटी टंका और कॉलेज में मो कॉलेज में 7 कोटी टंका व्यवहार कर आप पचारे ये सर एम्प्लॉयमेंट कौन निजुक्ति कौन शुणु निजुक्ति अर्थ विभाग पाए जो पैसा सांसन हुए अर्थ विभाग को से पैसा निजुक्ति खर्च अर्थात आपनकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो शिक्षा विभाग हो तार यदि निजुक्ति दरकार से निजुक्ति फाइलटा पठाते अर्थ विभाग को अर्थ विभाग सैंक्शन करे से पैसा अर्थ विभाग व्यय करे और शिक्षा विभाग जो पैसा आसो शिक्षक मान शिक्षा व्यवस्था से आपनकर निजुक्ति आसे ना तेणु ये ओरी हबार कि ना जदि आपनकर अर्थ विभाग को जो पैसा जाए सब अधिक पैसा अर्थ विभाग को जाए तेज से पैसा आपनकर माने आपनकर जो पैसा अर्थ विभाग जाए से अर्थ विभाग माने जो चाहिए आपनकर पोस्ट काढ़ ओके तो आप देखिए शिक्षापी आपंकर 24,370 कोटी जहाँ आप देखा एंड कोरोना भय बर्तमान ग्रासी और सतर्क रहा स्कूल मान निर्देश दिखाई आप जानते कोविड-19 निर्देशना पालन करने कहुई उल्लंघन कर कार्यानुष्ठान देखो स्कूल जदि बंद हो पुणी देखो प्रहसन चलो लॉकडाउन सटडाउन सब प्रहसन चली किंतु ता विरुद्ध कहले हुए तो माने जे कहबो ता विरुद्ध एक्शन हो पारे अधिक किसी कहूनी किंतु जितेबाला आम स्कूल कॉलेज बंद करदे से आपनकर माने सरकार शिक्षक निजुक्ति चिंता रहुनी शिक्षक माने कौन माने आपनकर दरमा वृद्धि चिंता सरकार रहुनी विभिन्न सरकार चाप मुक्त हो जाती तेणु स्कूल बंद करदे कंट्राक्चुअल टीचर जो रिक्रुटमेंट आम आशा बांधी आसो बोली ताहा भी लिभि जाई पारे तेणु स्कूल बंद न हो स्कूल चालू शिक्षक आवश्यकता पड़े गोटे जिन पूरण कराए आवश्यकता न पड़े किसी पूरण कराए ना प्राइमरी स्कूल एपर्यंत बंद से बर्तमान सरकार प्राथमिक शिक्षक केते अच्छी न अच्छी सर्टेज पड़ते चिंता करना खोलले सर्टेज पड़े चिंता करेंगे तेणु वास्तविक सत्य तेणु स्कूल बंद न हो स्कूल चालू पिलांकर भी मैट्रिक परीक्षा +2 परीक्षा यू रही कोरोना एत भी सीरियसली कंडीशन ना जदि भी किसी आसूची ओडिशा सेमती किसी देखा जाए ना तेणु आप देखो सब डीओ मान को ऑर्डर दिखाई आपंकर सेफ्टी गाइडलाइन प्रोटोकॉल पालन करने स्कूल स्ट्रिक्टली किंतु वास्तव सब स्कूल पालन होनी यहाँ गोटे दुखर विषय यदि पालन हुआ ताहले हूँ तो ओडिशा स्कूल बंद करा पड़तानी तो देखो नेक्स्ट आम देखा शिक्षक को बचार सुजोग मिलू राज्य में प्राय 40,000 शिक्षक कर्मचारी दिन को नूतन अनुदान ब्लॉक ग्रांट प्राप्त स्कूल कॉलेज शिक्षादान कर 13 मसीह सुधा कार्य अवसर ने 23 मसीह अवसर ने तेज शिक्षकता भाई महान वृत्ति को आपणे दीर्घ 15 वर्ष ऊर्ध एमाने बिना वेतन कार्य करने 4 मसीह 17 मसीहा पर्यंत अति स्वल्प वेतन में शिक्षादान कार्य चलाउथिले 18 जनवरी सरकार एमान षष्ठ वेतन कमिशन हार में पूर्णांग अनुदान घोषणा कले 6 मसीह मात्र एमान केवल मूल दरमा सह महंगा भत्ता को जोड़ीदेले
ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ତଥା ପେନସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସୁବିଧା, ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି, ଜୀବନ ବୀମା, ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ହକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରୋନା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରଖି ବିଶୋଧନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ, କିଛି ବନ୍ଦ ନ ହେଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସତର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନକା ବସିଛି, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ ନିୟମାବଳୀକୁ ମାନିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ARCC ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏହା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୋଧନ, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ, ସାନିଟାଇଜର ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସତର୍କ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ନବମ ଏକାଦଶ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ 14,264 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଏକାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକମାନ ବିରୋଧ। ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, କରୋନା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 35 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଗଲା। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି 19 କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ। 19 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅପାରଗତା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 113 ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି 90 ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏଠି କାହାକୁ ଅବସର ଦେବେ ସରକାର? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବସର ଦେବେ ନା ସଚିବଙ୍କୁ ଅବସର ଦେବେ? ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରହିଛି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଭରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି? ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ଏହା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅବସର କରାଇକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର କରାଇକି ବାହା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାହା ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି CHSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମେରେ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ମେ 15ରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ନେଇ କେବେ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଧୁରିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ପିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଯିବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଏହା କମିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ ନା କୋଭିଡ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବଜେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 2,452 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା, ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ରହସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବି ଚିନ୍ତା ପଶିଛି। ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ବୁଲିବେ ସୀମାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ।
नेक्स्ट देखो पिला भविष्य अंधार रे जे आपणकर गोटे स्कूल बंद कर दिगला और स्कूल को बर्तमान टेकी दिगला विभिन्न संस्था टेकी दिया माने भड़ा सूत्र टेकी दिया तेणु वास्तव में पिला माने जोटी अभियोग कर अभिभावक अभियोग कर असुविधा अच्छी से स्कूल बंद न कर दरकार जहाँकि सरकार बाबद राजी होते स्कूल फी छाड़ दाबी मुझे कहबी जे हाइकोर्ट जहाँ निर्देश आसला जेतु आपंकर अभिभावक महासंघ एवं समस्त स्कूल यहाँ मानि नेले तेणु कौन स्कूल यहाँ अमान्य कर आवश्यकता नहीं जदि भी अमान्य कर शिक्षा अधिकारी मैंने या तुरंत एक्शन नहीं यहाँ लागू करने को चेष्टा करूँ। नेक्स्ट देखो वैषयिक शिक्षा पाठ्यक्रम कमिव नहीं कौन सिलेबस रिड्यूस हम ना एवं बोर्ड पलटि थैथान केन्द्र अवसर पर कार्यकाल वृद्धि कराई जड़े जड़े अधिकारी को एकाधिक दायित्व दि जाती कही रखी बोर्ड सब कार्य डेरी होमें समस्ते बोर्ड उपर निजर आक्रोश साधुचे कि वास्तव में स्थिति बोर्ड मुझे देखी निजे परखी जहाँ 500 प्लस पदवी जो रहा कथा से 150 140 130 जन चलुची बोर्ड ऑफिस वर्तमान यह निश्चित भाव माने गोटे अणदेखा माने शिक्षा विभाग को कहले अत्युक्ति हम ना। नेक्स्ट देखो ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेवा पाखु आज चिठी आसी 22/2 रे एवं कौन होइछि ना कैरियर टॉक सेक्शन अंडर कैरियर गाइडलाइंस प्रोग्राम 2020 देखो रही कौन ना विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट अबव दिस इज टू इंटिमेट यू दैट द कैरियर टॉक सेक्शन 2 अंडर कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम 2020 has been scheduled to be held on 24 February 2020 5टा बेले एटा करा जिवो वर्चुअली आपनकर थ्रू यूट्यूब लिंक तेणु एटा को आपनकर समस्त स्टूडेंट मत शेयर करिया पे कहै छि टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट समस्त शेयर करिया पे कहै छि 9 एंड 10 स्टैंडर्ड तो नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट होई छि आपनकर वर्तमान हम देखुथिले जे बजेट आसिला तो सेतिरे केते पैसा कोडी खर्च करा पे बजेट रखा गला से तो ओडिशा रे एम्प्लॉयमेंट आपनकर जो ना रेजिस्ट्रेशन करांती निजर सर्टिफिकेट रेजिस्ट्रेशन करांती सेतिरे केते जण पिला 2010 मसीह 20 सुधा 10 वर्ष भितर रेजिस्ट्रेशन करछन्ती केते जण चाकरी पाइछन्ती एवं केते जण वर्तमान सुधा माने अछन्ती आपनकर चाकरी पाइ अपेक्षा रे तापर देखंतु म आपन देखौची 10 मसीह रे लाइव रेजिस्ट्रेशन करथिले आपनकर 86000 8,63,705 जन एवं आपण सब वर्षर 2010 टू 11 12 13 20 जाके सब वर्षर आपण देखुछन्ती एवं 20 मसीह रे 9 लाख कोविड सत्वे 9,49,352 जन ना रेजिस्ट्रेशन करछन्ती एवं सेतिरु प्लेसमेंट केते जन पाइछन जम्मा 83 जन 20 मसीह आपण देखुछन्ती एवं 10 मसीह में देखिबा 4,451 जन पाइछन्ती आउ समस्त रहिले अनएम्प्लॉयड ओके तो देखो आप देखिए यदि आपको जेंडर बेसिस देखेदेवी रिपोर्ट आप देखो कौ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस रे केते जन करचंती तो ब्रह्मपुर गोटे रही 00 अच्छी अन्य सब प्राय समस्ते करचंती 20 मसीह तेरे अनएम्प्लॉयड अच्छी आपंकर यही वर्ष 8,83,639 जन किंतु राज्य सरकार से नीरव दृष्टा कौन कर्णपात ये घटना सरकार करना तो ये रही आज संपूर्ण अपडेट जहाँ कि आप शेयर कली आशा करी आप वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी हेल्पफुल लगे पुणी आप देखा जाए दिंतु धन्यवाद।